कावेलोसीचे सरपंच डिक्सन वाझ आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांकां चीट बरयल्या आनी कावेलोसीच्या दोन्ही दर्यादेगांचेर नवे टॉयलेट आणि वॉशरूम सुविधा बेगोबेग स्थापन करपाची मागणी केल्या। नियमित तपासणी उपरांत सध्याच्या शौचालयाची वायट स्थिती आशिल्ल्यान गांवाचे उच्च दर्जाचे पर्यटन थळ म्हणून प्रतिमेक लुकसाण जावपाक लागला अशें वाझ हांणी सांगलें। सरकारी खर्च आसून लेगीत देखरेखीच्या उणावांचेर तांणी प्रश्नचिन्ह उबें करून पोरण्या सुविधांनी कायम स्वरुपी सुदारणा करपाची गरज आसा अशें फुडें सांगलें। आणि आम्ही रुटीन ऑलमोस्ट एवरी वीक जावं एवरी मंथ ऑल ट्युरिझम एरियाज आम्ही वयताय, जावं बिचीचेर राउंड मारताय, जावं आम्ही रोड सायड आणि आमगे टॉयलेट फॅसिलिटी आमकां 2 कावेलोसी टॉयलेट फॅसिलिटीज आहाय। दे आर इन अ व्हेरी बॅड कंडिशन। हांव गेल्या त्या म्हयन्यान सांगलेलें आणि काल हाजेर लेटरूय केल्या ट्युरिझम मिनिस्टर आणि काल ताका फोन करून सांगलेलो भितर सारके बॅड आसलेले, पूण तेमी तें आतां सारकें केलां। I phone kello Rohan County and then immediately director also contacted me and they send and repaired. But issue kite ha, e amgili Kavelosi beach is a very high end and I'm the one of the sarpanch, amche काम असता जे की आमगे गावान कितें ट्युरिस्टांक बरें जाता तें आम चोवपाचें। Even though I'm not managing the toilet, it is very important हे सारकें दवरपाक। आतां पळय थंय पळयलां तें पडटा झडटा व्हेरी बॅड आनी आमचे इतलो फॉरेन ट्युरिस्ट येता आनी येयले म्हणटकीर तांकां एक तरी टॉयलेटाक वचपाक ही तरी फॅसिलिटीज बॅड आहा जाल्यार इट इज नॉट व्हेरी गुड। इतलो लोक आमचो येता सो हांवें मागता सरकारा कडेन कावेलोसी आमचे दोनूय टॉयलेट आनी कावेलोसी न्हू ऑल दिस एरियाज वी शूड हॅव बेटर टॉयलेट फॅसिलिटीज। हे टॉयलेट म्हणटा ते बरे आसपा जाय। एक कोणाक एमर्जन्सी स्पेशली लेडीज स्मॉल चिल्ड्रन दे गो टू द बीच आनी आमकां म्हण एक चेड्यांक म्हण कितें एक हें आहा ऑल्टरनेटीव आहा, बट लेडीज एंड चिल्ड्रन वॉट दे वील डू? Very shameful. So I'm requesting and I'm demanding, since we are paying so much of revenue to the government, आमकां पळय कितलीं हॉटेलां आमचें कितलो रेव्हेन्यू येता, कितलो GST फारीक कोताय, what we are getting in return is this. So I request the government to consider Kavelosi especially as a priority and construct new toilet so that कोणी भितर सरलो बाबा एक बरो टॉयलेट आहा म्हण तरी मातशें एक नाजाल्यार otherwise it is not good. We are calling about world class tourism. What we are talking about is not even first grade. So as you पळयलां आतां कितलें आहा तें bad. It is not just to go and release your pressure. It is about something where you feel comfortable and you when you go बाबा कावेलोसीन गेल्लो बरो टॉयलेट आहा म्हण बरें दिसता। अदरवायज आमचें नांव पिड्यार जाता हिंगा। आता मॅनेज कोण करता? पहिले मरे सी द इश्यू इज द वन मोर इश्यू द गव्हर्नमेंट इज सबलेटिंग टू समबडी एल्स। पयली एक कंपनी आसली ती सोडून गेला। आता हे सुलभ आहा ते टॉयलेट्स दे हॅव टेकन ओवर, बट आय थिंक दे आर लिटल बिट बेटर दॅन द प्रिवियस वन। बट आयकलं ते प्रमाणे they will change it and they are just waiting for government some NOCs and म्हाका दिसता tourism and department they should not look to make any profit of this. This is not a profit making thing. This is something which is a basic necessity. Yes, सगळ्या लोकांक जावं लोकलाक कोण ट्युरिस्ट येता कोण पिकनिके येता गांवचो लोक येता कोण शेकाचें काम करता तेंकाय बरें। सो आय थिंक इट शूड बी अ प्रायोरिटी टू हॅव अ गुड फॅसिलिटी।